dinagdagan namin ito ng mga soleras sa ilalim para mas matibay. Kaya guys, ayan. Hindi natin ang pinto ito. Wala na yung pinto kung nakapansin nyo. Ayan. Kaya halos wala na lahat. Hindi ginagawa dito sa ating guys. Ayan. Part 2 ito guys. Kasi pilit pa yung iba. Kasi pilit pa yung ibang ano. Ibang flooring. Para hindi ko pa na po nilagay. Pero okay na yan. Dalawang banig yung flooring na yan guys. Yeah guys, magandang araw sa inyo guys. Ito na yun. Part 2 ng ating jeep na ano ay modified na jeep na minibus. Pinoy minibus. Yan guys. Yeah, wasap na lahat guys. O yan o. Wala na lahat yung halos yung tagiliran. Yan. Yan guys ha o. Part 2 ito guys ha. Part 2 yan o. Yan o. Dinagdagan namin ito ng mga soleras sa ilalim para mas matibay. Yan guys ha. Yan. Yan guys. Pero meron na siyang flooring sa gitna guys. Yan. Nilagyan na ng flooring para kumantay na yung mga soleras. Yan guys. Yung ginagawa pa yung unahan yun o. Binaklas na yung salamin ng unahan guys. Yan. Part 2 ito guys ha. Part 2 yan o. Guys, nagdagdag tayo soleras guys. Ayan o, nagdagdag tayo soleras para mas matibay. Ayan, dito lalagyan pa rin yan. Part 2 ito guys, sa part 2 ng minibus, Pinoy minibus. Ayan guys, modified Pinoy minibus. How to modify Pinoy minibus. Pinoy minibus. Ayan o. Ayan, gagawa si Dave. Ayan. Ayan guys. Ayan. Guys. Ito yung unahan guys. So, tanggal na rin yung mga pinto. Kapagpid natin ang pinto ito. Wala rin pinto kung nakapansin nyo. Ayan. Ayan. Halos wala na lahat. Hindi ginagawa dito sa ating guys. Ayan. Part 2 ito guys. Part 2. Ayan. Tinanggal na namin yung salamin. Ayan. Wala na yung salamin guys. Wala na. Wala na rin yung mga ilaw. Gagawin lahat stainless to guys. Gagawin lahat stainless. Sa part 3, update ko kayo guys ha. Part 2 lang ito yan eh. Kasi pilit pa yung iba. Kasi pilit pa yung ibang ano. Ibang flooring. Para Pinoy jeep guys. Yan yung mga pinagawang Pinoy. Tapos silang nagawa dito. Ito stainless din yung flooring to. Stainless din lahat yung unahan. Sa lahat to stainless din yung flooring guys. Sa lahat ng flooring gagawin stainless. Hanggang dito ito kakating dito. Ito na titira yung taas na titira guys. Itaas na titira. Lahat yan stainless na yan lahat guys. Ayan. Ayan guys. Yan si Dave at si Dali. Yan ang mag-ama. Guys ha. Baka gusto nyo pagawa sa amin. Mag-modified na yung Pinoy Jeep. Yan. Pinoy Jeep. Minivan. Minibus. Pinoy Jeep. How to modify. Yan. Yan guys. Yan. Yan. Location namin guys. Barangay Bangka-Bangka. Victoria, Laguna. Malapit kami sa Magkakawang Tulay. At malapit din kami sa Iklog ni Kuya. Kung alam niyo Iklog ni Kuya, yun, malapit na kami doon. Pag galing kayong Manila, maauna yung amin. Pero pag galing kayo Santa Cruz, maauna yung Iklog ni Kuya. Tapos saka yung amin. Hanapin nyo lang ang EMB Auto Supply. Yun, makakita nyo na yung aming shop na gumagawa ng ganito, minibus. Yan. Minibus repair. Yan. Guys, ha? Pinoy minibus. How to modify. Yan guys. Pinoy minibus. Yan, wala na lahat siya guys. Wash out na. Oh. Itaas lang. Ibaba. Gawin stainless guys. Ibaba. Gawin stainless ito. Yan. Yan guys. Yan. Okay guys. Hindi na natin nabutan guys yung ano. Yung kanyang flooring ko pa na po nilagay. Pero okay na yan. Dalawang banig yung flooring na yan guys. Yan guys. Yan. Okay. Part 2 ito guys ha. Part 2. Baka gusto nyo mong pagawa. Ayan. Nasabi ko na yung location namin. Pag
interested kayo, ayan. Kahit ano ginagawa namin dito, bangga, jeep, owner, kotse, van, any kind of vehicle, basta truck, tinatalba ng welding at acetylene yan. Tinatanggal namin dito yan, nire-repair namin. Kung pa-repair yan. Yan. Yan ang mga specialty namin dito. Yan. Yan. Pinoy Jeep. Okay guys. Pinoy Mini Jeep. Yan guys, yun o. Pinakalas pa ni Dano yung kanyang ano, yung kanyang mga flooring sa unahan. Guys yung bubong hindi napapalpan yan guys, yun na yun. Kasi hanggang ibaba lang kami mula rito lang. Yan, hanggang dyan lang sa may puwang na yan. Yan ang re-repair natin hanggang pababa lahat. Yan. Tapos yung unahan halos lahat babaguhin. Kasi tinanggal natin yung ano, yung salamin. Babaguhin na lahat yung guys, yung sa unahan yung sa unahan yung babaguhin na lahat yung guys. Yan. Tapos stainless lahat yung harapan. Ito naman hanggang ibaba lang guys. Kabilaan, tagiliran. Sa ito flooring. Yan. Ayos ha. Yan. How to modify minibus, Pinoy minibus. Yan guys. Yan, sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys at pindutin the notification bell para lagi kayo updated sa mga share na yung video at ipopost guys. Ayan, part 2 to guys, sa part 2. Ayan, i-update ko kayo sa part 3 siguro, baka may siding na yan guys, yung ginagawa natin mini jeep na yan, minibus, Pinoy minibus jeep. Yan guys, yan. Okay, ang biyahe nga nito guys, kung alam nito, biyahe Lokban, Quezon, Santa Cruz, Laguna. Yan ang biyahe niya guys. Dito sa marami tayong ginawa ganyan. Kung makakita nyo natin yung ating ano, mga video, mga post, marami tayong ginawa ganyan. Minibus. Yan guys. Yan guys, thank you for watching. God bless you all guys. I-update ko na lang kayo sa part 3. Itong ano ha, how to modify Pinoy minibus. Yan guys. Okay guys. Thank you for watching. God bless you all guys. Thank you guys. Bye guys.